Oh. Ha? Spaghetti. Sutanghon. Wow. Tapos arroz valenciana. Fruits and veggies. Oh, Adidas. Ano ba ito? Spicy chicken. Beef burger. Ala, nag-ulan na gid. Why ako no? Wala pa gid ko service. Ay, puro carbs. Yeah. Ah, creep. Daw chop. Kaya nga. Ay, mixan pala ito. Eh. Wala pa man, mamaya pa siguro maraming tao, no? Opo, ma'am. Buti na lang maaga ako. Kasi, yung wasa pa nila. Gani. Damo ka upod, tiba? Buti ka pa.